Ang bobo mo naman. Apple. What's up guys? So it's me, Ate Ganda. So for today's video guys, meron tayong gagawing, hindi naman siya kalokohan guys. Bale, napanood ko lang talaga siya sa TikTok. Isa siyang question tungkol sa apple, orange, and saymada. So nung pinanood ko siya, medyo nahirapan din ako, natagalan din bago ko siya sagutin. So itatry natin sa kanila kung kaya ba nila sagutin ng gaano kabilis or katagal yung question na to. So let's go guys. Let's try this one! Tara! Meron ako itatanong sa'yo. Pag nanalo ka, bibigay ko sa'yo itong 1K na to. Okay. Deal ka? Deal. Okay. Madali lang naman yung question ko. Okay. Okay. Apple, orange, and saymada. Ano to? Kamay. Apple. Talaga. Ano to? Apple. Ulit nga. Pagbobo talaga, bobo. Apple, orange, and saymada. Apple, orange, and saymada. Ano to? Apple. Ito. Orange. Mali. Ito. Ensaymada. Apple. Mali. Ano to? Orange. Mali. Apple, orange, and saymada. Ah, okay. Ano to? Orange. Mali. Ito. Apple. Oh, ito. Mali. Ensaymada. Mali. Ito. Apple. Ano to? Apple. Tama. Ito. Ensaymada. Tama. Ano to? Apple. Ito. Ensaymada. Ito. Apple. Mali. Ano to? Orange. Ito. Apple. Ito. Orange. Mali. Kaya ka naman kay bobo ka. Ano ba yun? May tanong ako sa inyo. Pag nanalo kayo, pag nasagot ko yung tanong ko, meron kayong 1K. Okay ba kami? Paras kayo. Paunahan kayo. Hindi, paunahan kayo. Yan na, totoo yan. Paunahan kayo. Oo, sa inyo na to kapag nasagot nyo. Deal? Okay, sige. Apple, orange, ensaymada. Apple, orange, ensaymada. Ano ulit? Apple, orange, ensaymada. Okay. Ano to? Apple. Tama? Ito. Orange. Mali? O ito. Orange. Tama? Ano to? Apple. Tama? Ito. Apple. Mali? Tama? Ano to? Orange. Mali? Ensaymada. Mali? Ito. Ang bobo mo naman. Mali? Apple, orange, ensaymada. Eh, baka pare-pares kasi ano ng kamay. Hindi ko maintindihan kung napupunta. Magkakaiba yan. O, ano to? Apple. Tama? O, ito. Mali? Apple. Mali? Ito. Orange. Mali? Ano to? Wait lang, wait. Apple, orange, ensaymada. Ano to? Apple. Orange. Ensaymada. Ano to? Apple. Tama? Ito. Orange. Mali? O, ito. Apple. Mali? Ano to? Apple. Tama? Ito. Ano? One more Orange. lang. O, ito. Akala! Ano ba? Alam mo ko tanong sa'yo. Kapag nanalo ka, mapapasayo itong 1K. Oo nga. Hindi ka naniniwala? Hindi. Pag nasagot mo. Joke. Sige. Game. Apple. Orange. Ensaymada. Apple, orange, ensaymada. Okay. Ano to? Apple. Ito. Orange. Mali. Ito. Ensaymada. Mali. O, ito. Orange. Ito. Apple. Mali. Apple, orange, ensaymada. Apple, orange, ensaymada. Ano to? Orange. Mali. Ito. Ensaymada. Tama? O, ito. Orange. Ay, apple. Mali. Ano to? Orange. Mali. Ito. Ensaymada. Tama? Ano to? Apple. Tama? Ito. Ensaymada. Tama? Ano to? Orange. Mali. O, ito. Orange. Tama? Ito. Apple. Mali. Ano to? Ensaymada. Mali. Ito. Apple. Mali. Hello! Silip na. Siret, ano yun, te? Secret, wala kang 1K. Apple. Orange. Ensaymada. Apple, orange, ensaymada. Okay. Ano to? Apple. Apple. Ito. Orange. Mali. Ito. Ensaymada. Yan. Mali. Ay, tama. Ano ito? Apple. Apple.
Ensaymada. O ito. Orange. Orange. Ito. Apple. Mali. Pang matalino yan. Apple. Okay. O ito. Orange. Ano ito? Apple. Ito. Orange. Mali. Ito. Apple. Kamay. Mali. Ano ito? Kamay. Orange. Mali. Ensaymada. Apple. Tama. Ito. Ensaymada. Orange. Orange. Ensaymada. Ano ito? Orange. Apple. Eh, ensaymada. O ito. Orange. Orange. Tama. Ito. Ensaymada. Tama. Apple. Ano to? Apple. Ito. Orange. Akala ko gets ka. Di pa rin. So, ayun guys, napanood nyo naman sila, di ba? Halos mabaliw talaga sila kakaisip kung ano yung sagot doon sa tanong na yun. Kahit ako din nung una guys eh. Pero yun nga, dahil walang nakakuha ng tamang sagot doon sa question na yun, may 1K pa rin tayo guys. Safe na safe yung pera natin. So, thank you for watching guys. That's all. Bye!